नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गत 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुई बर्बर गोलीबारी का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार किया। इस युद्ध जैसे हालात के बीच बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार साव की रिहाई को लेकर गहराता गया संशय। 24 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर रिसड़ा निवासी बीएसएफ की 24वीं बटालियन के जवान पूर्णम कुमार साव को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। तब से लेकर अब तक कई बार फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसकी रिहाई को लेकर कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि राजस्थान में एक पाक रेंजर को हिरासत में लेने के बाद साव के परिवार को उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन भारत पाक के बीच फिर से संघर्ष शुरू होने के बाद यह उम्मीदें धुंधली पड़ गयीं। अब जबकि दोनों देशों ने संघर्ष विराम की घोषणा की है, साव की रिहाई की आस फिर से जागी है। उनकी पत्नी रजनी साव कहती हैं, करीब 20 दिन हो गए, पूर्णम पाकिस्तान में बंदी है। चिंता तो है ही, हालांकि संघर्ष विराम से कुछ राहत मिली है, लेकिन जब तक वो घर नहीं लौटते दिल से बेचैनी नहीं जा रही है। वह इस विषय में मुख्यमंत्री से मिलकर बात करना चाहती हूँ। श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, उन्होंने बीएसएफ के डीजी से बात की है। अब जब दोनों देशों ने संघर्ष विराम की घोषणा की है, तो पूर्णम साव की वापसी की दिशा में तुरंत कदम उठाना चाहिए। डीजी ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राजनाथ सिंह से भी संपर्क साधा था और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी एक अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री तक मामला पहुंचाया जाएगा। हम सब देश के साथ हैं और पूर्णम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। पूर्णम साव তার স্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে চায়। হ্যাঁ, উনি বলেছেন আমাকে, আমি সেটা দেখছি। আমি তো কাল রাত্রিবেলা ফিরেছি, দেখছি পূর্ণম সাহের নিয়ে আমি কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি ডিজি বিএসএফ এর সঙ্গে কথা বলেছি। অ্যারাউন্ড 7:30 আমি কথা বলেছি এবং আমি কথা বলেছি যখন সিজ ফায়ার হয়ে গেছে and both the countries have entered into one settlement, তো পূর্ণম সাহকে এখন এবার ফেরত নিয়ে আসা। কারণ এর আগে আমি যখন কথা বলেছিলাম তখন ডিজি বলেছিল, স্যার এ তো এখন তো পরিস্থিতি তো অন্যরকম যাচ্ছে, তো আমি তো তখন আর তো কিছু বিশেষ বলতে পারিনি। কিন্তু এখন যখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে তখন ইমিডিয়েটলি তাকে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তাকে যাতে ফেরত নিয়ে আসে। ডিজি বিএসএফ আমায় কালকে বলেছে যে আমি আপনার কথা হায়ার অথরিটিকে জানাচ্ছি। আমি রাজনাথ সিংয়ের অফিসে প্রায় এই ইনসিডেন্টটা হওয়ার পর থেকে প্রায় 8-10 বার ফোন করেছি, বাট ইট ইজ আনফর্চুনেট যে রাজনাথ সিংয়ের অফিস থেকে কখনো আমাকে রেসপন্স করেনি। আমি গতকাল রাত্রি তখন প্রায় 8:30-9টা হবে, 9টা নাগাদ আমি পিএমও অফিসেও যোগাযোগ করি এবং পিএমও অফিসে যোগাযোগ করলে পিএমও অফিস থেকে পরবর্তীকালে আমার ফোন করে, ওনার সেক্রেটারিকে ফোন করার পরে দিয়ে তারপরে পিএমও অফিসের হচ্ছে সঞ্জয় আর ভাবস্টার, ওনার সঙ্গে আমি কথা বলি। উনি বলেছেন আমাকে রাত্রিবেলাতে, তখন রাত্রি 9:30 হবে, যে উনি ব্যাপারটা প্রাইম মিনিস্টারকে জানাবেন। তো যাই হোক, এখন যেটা প্রশ্ন হচ্ছে, এখন যেটা হচ্ছে যে কোনো কারণে হোক, যে পরিস্থিতিতে হোক, একটা সেটেলমেন্ট হয়েছে, সিজফায়ার হয়েছে, তখন আমাদের যারা আছেন, যারা দায়িত্বে রয়েছে, সেটা ইনক্লুডিং দি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, তারা যারা দায়িত্ব রয়েছে, তাদের আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে যে পূর্ণমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমরা ব্যথিত, আমরা গোটা শ্রীরামপুর পার্লামেন্ট কনস্টিটুয়েন্সি কেন পশ্চিমবাংলার মানুষও ব্যথিত, স্পেশালি শ্রীরামপুর পার্লামেন্টের মানুষ, তারা প্রতিটি সময় অপেক্ষা করছে কখন পূর্ণম ফিরে আসে। তার জন্য আমরা অত্যন্ত অধীর আগ্রহে এটা অপেক্ষা করছি। মাঝে যে 5-6 দিনে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনাটাকেও আমরা তো জানি কি ঘটনা ঘটেছে, সবাই মিলে তো দেশের সঙ্গেই রয়েছে, তো আমরা তো সেই সময় কোনো কথা বলিনি। এখন আমরা চাইছি যে পূর্ণমকে ইমিডিয়েটলি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। We want that the situation there is a change of the situation. A settlement has been, for the time being, has been arrived in between India and Pakistan. At this instance of the which persons, I am not going into that details. Anyway, when such a ceasefire has been taken place, we want that the Poonam Saw, the BSF Jawan, who is also a resident of my constituency at Risra, who has been detained
by the Pakistan for nearly 20 days. He should be returned back to India because all we are waiting for him. My constituency peoples are waiting. I had a talk earlier. I had a talk with number of times with the DG BSF, number of times, and he assured me that his health condition is good. They were trying to get him back. Now, in the meantime, 5 days there was a देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।